हेलो गाइस, वेलकम टू आम ना वीडियो को। आज आम बाहर कौन खंडा खंडा अटक कल है बाहर सकाल सकाल आज टे कौन गोटे मुड है के मु तो केवे जाइनी आज फास्ट टाइम जाऊँगी। चलो देखा चलो खोजी चलो मुझे देखुची है मो वीडियो बनी रुहतु कट लगे जगह देखो टे जाऊँ देखुवे आम जाऊँ बाइक रे 3 जन हेलो कबे ड्राइवर देखो ना गाय देखो ना देखो आगो देखो कौन होची आगु को देखा मुई तो चश्मा पिंचे बोली मत देख गाड़ी चलाए कि हाँ तू साला केबे ड्राइवर हो पारिबनी तू गाड़ी आसी सीधा ठिया हला गैरेज रे प्रेशर दुकान रे जोन भाई बर्तमान ओल्हे पड़ी कौ जगह नाइनी देख गाड़ी तो चलाऊ तू एकटिया मो गाँव रे गाड़ी चलते लगे तो तुम भाई सका इडली खाई देकर बाहरी पड़ा खंडाधार अभिमुखे तुम भाई तो सका इडली खाए तुम्हें कि खाओ मेसेज माने कमेंट रे जलाओ टिके तुम्हें कि खाओ कालीमाटी पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल तुम भाई पहुंच जाइए बर्तमान कड़े आड़ी आड़े हाँ चल चल सांग मान गोटे गोटे कथा कहवाई चाहिए मु गोटे कथा कहबी है आगू को आहरी कथा कहबी है गोटे कथा कहबी तुम्हें जिते जुआड़े बाहर गोटे बुलाबुली हो कि कड़े खेलपाई जाऊ कि कौन जहाँपाई जाऊ आगे टे पेटे टे कौन दाना फाना पकई दियो मैंने दाना कहले जहाँ गोटे खाई ठीक अच्छे जहाँ गोटे खाई देकर बाहरी पड़ विगेशन यात्रा अभिमुखे बाहरी पड़ देखो यात्रा सफल हम आराम से जाओ बस यात्रा सफल हम जिते दुख टेंशन थे भी यात्रा तुम सफल हवाटा ही हम ता ग्यारंटी मुझे दौनी है हम इटाण पटे ना ओके चलो कालीमाटी आम बर्तमान पेट्रोल पकईकि बाहरी पड़लु खंडाधार अभिमुखे यही रास्ता दे आपण मैंने आसीपारे रास्ता से भाई चलुची से भाई पेन पेन ना रे कीर्ति भाई जैकेटा कीर्ति सुरेश सेंसर कीर्ति 9689 टिकेट कटा चल सी गेटा ये भोजी करने भी सुविधा अच्छी माने माने रास्ता जगह बन दी भोजी करने है मुझे टेंशन कि देखो तो जाने के खुशी रे थोड़े चलिक जाऊँ आराम से हाँ खुशी कि हे नहीं आउ क्या हांडी मारिकी तो समस्ते खुशी रहते जीवने हाँ थंडा लगुच चाहिए हस नहीं चलो देखो से दी जन केमती एंजॉय कर देखो यही देखो ये लोक को एमती अवस्था आणिकी गोटे लोक को एमती अवस्था आणिकी हईराण कर भल लगुच धर्म सहब ना तुमको आगे हेवी
ହାଁ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଖ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଶଳା। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ମେନ୍ ଲୁକ୍ଟା। ଏତେଗୁଡ଼ା ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଉଠାକିରି ଆଣିକିରି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ମୁଁ ତ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଦେଖିନି ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଏଇନା ଦେଖ କଥା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ କଣା ହେଇଯିବୁ ବେ ଟେରା ହେଇଯିବୁ ଶଳା କହନା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଖ। ଆଉ ଗାଁରେ କିଏ କିଏ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିବେ ନା ଏମିତି ଉଠଉଛି ଦେଖ। ଜିନ୍ଦଗି ମୋର ଝଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ଶଳା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ଏଠି ଶଳା ସରେ ଯାଇକି ପଳେଇବା ଆସ ନା ଆଉ କ'ଣ ମାରିଦେଲେ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଯିବା? ଯାହା ତ କଲଣି ସକାଳୁ। ଗୋଟେ ବାଳ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ରୁହ ମୁଇଁ ବି ଯାଉଛି ଆଉ ରଖିଲେ ହେଲେ ଯାଉଛ ସେଠୁ ସରିଲା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାଇଜୋଡ଼ା ହେଲା। କାଇଜୋଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁଝରରେ ଅଛି ହେଲା। ଚାଲ ରାଜୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାଇଜୋଡ଼ା ୱାଟରଫଲରେ। बोलो जुबा केसरी। ଅଛି ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଗରେ ଦେଖ ଦୁରିଆରୁ ଭିଡ଼ ଦେଖ ଟିକେ। ଯାହା ଶଳା ଥଣ୍ଡା ଯାହା ଜ୍ୱର ଭଲିଛି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୱର କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ଆରାମସେ କରାଟିଆ ଧାନ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଗାଈ ବଳଦରେ ହଳ ଧରା ଯାଇକିରି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଆମର ଆଉ ଥରେ କି ରାଖିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୁଁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠାକାର ଖଣ୍ଡାଧାର ଆମ କେଉଁଝରର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ କିସ ଦେଖିବା ଆଉ କହୁନୁ ସକାଳେ ମତେ କେମିତି ହାଣ୍ଡିଟା ମାରିଛ କହ ଚାଲ ନା ଖାଲି ଫାଇନାଲ ଆମର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆଜି କ'ଣ ହଁ ଏଇ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁନୁ ଚାଲୁନୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି। 2ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ତମର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ଶଳାମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବି ଆଉ ଭଲ ସେ ଟିକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଲା। ଆମେ ତ ଛାନିଆରେ ଆସିଲୁ ଛାନିଆରେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏଇଠୁ ସରିଲା। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ହେଲା। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ମଜା ନାହିଁ ଆସିଲା ଚଲ କେତେ ମଜା ନେବରେ ତୁମେ ଡେଲି ଡେଲି ମଜା ନେଉଛ ପରା। ଲୋକ ଏତିକି ମଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯେମିତି ପାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଲେ ଆଉ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଖୁସିରେ ଥାଉ ସମସ୍ତେ।